Dɔwɔ ƒe agbalẽ ta 18 tanya sue Paul ƒe dɔwɔwɔ le Korinto. Nu siawo megbe la, Paul dzo le Atene eye wòva Korinto eye wòkpɔ Yudatɔ aɖe, eŋkɔe nye Akila siwo dzi le Ponto, ame si kple srɔ̃a Priskila wotso Italia va medidi o, elabena Klodio de se bena Yudatɔwo katã nadzo le Roma eye wòva wo gbɔ. Eye esi wònye aɖaŋu ɖeka ƒomevi wowɔna la, enɔ wo gbɔ eye wowɔ dɔ. Ke le woƒe aɖaŋuwɔwɔ nu la, avɔgbadɔwɔla wonye eye woƒo nu le ƒuƒoƒe la le sabat sia sabat dzi eye woƒoe ɖe wo nu ale bena Yudatɔwo kple Helatɔwo xɔe se. Eye esi Sila kple Timoteo wotso Makedonia va la, Paulo le nya la me ŋutɔ hele ɖase ɖim na Yudatɔwo bena Yesue nye Kristo. Ke esi wole nya ŋe ɖe enu eye wole busunyawo gblɔm la, eʋuʋu eƒe awuwo me gblɔ na wo bena miaƒe ʋu nava mia ŋutɔ miaƒe ta dzi, nye la ŋutinye kɔ. Tso esia dzi la, mayi ɖe trɔ̃subɔlawo gbɔ. Eye esi wòdzo le afi ma la, eyi ɖe ŋutsu aɖe si ŋkɔ nye Tito Justo la ƒe me, ame si vɔa Mawu eye eƒe xɔ te ɖe ƒuƒoƒe la nu kekeake. Ke Krispo ƒuƒoƒe la ƒe amegã kple eƒe me katã woxɔ Aƒetɔ la dzi se. Eye Korintotɔwo dome ame geɖe siwo ɖo toe la xɔe se eye wode mawutsi ta na wo. Ke Aƒetɔ la gblɔ na Paul le ŋutega me le zã me bena megavɔ̃ o hafi boŋ ƒo nu eye megazi ɖoɖoe o, elabena nye la meli kpli wò eye ame aɖeke mado ɖe dziwò be yeawɔ vɔ aɖeke wò o, elabena ame geɖe le asinye le du sia me. Eye wònɔ afi ma ƒe ɖeka kple ɣleti 6 hele mawunya fiam le wo dome. Ke esi Galio nye dumedziɖula le Ahaya la, Yudatɔwo tsɔ nusɔsɔe tsitre ɖe Paulo ŋuti eye wokplɔe va ʋɔnudrɔ̃zikpui la ŋgɔ hegblɔ bena ame sia le amewo ƒe tame trɔm bena woasubɔ Mawu ale si mele sia nu o. Ke esi Paulo be yeake nu la, Galio gblɔ na Yudatɔwo bena ɖe wònye nu madzɔmadzɔ alo nu tovo wɔwɔ vɔ̃ɖi aɖe la, o Yudatɔwo, ne edze be maɖo to mi. Ke nenye anukutsɔtsɔ le nyawo kple ŋkɔwo kpakple miaƒe sia ŋuti la, mia ŋutɔwo mikpɔ egbɔ, elabena nyemelɔ be manye nu siawo tɔgbe ƒe ʋɔnudrɔ̃la o. Eye wò nyawo tso ʋɔnudrɔ̃zikpui la ŋkɔ. Tete wo katã wolé Sostene ƒuƒoƒe la ƒe amegã eye woƒoe le ʋɔnudrɔ̃zikpui la ŋkɔ. Eye Galio metsɔ ɖeke le nu siawo me o. Esi Paulo ganɔ afi ma ŋkeke geɖe la, ekla nɔviawo eye wòɖo ʋu yina Siria eye